Perdóname. Forgive me. Pero si yo te cuento But if I could tell que la you tormenta que vino that the storm that came fue para desenterrarme. came to try to root me Vino para out, sacarme del camino donde yo estaba. or to take me out of the path that I was in, Quiso arrancarme de raíz de donde yo estaba and want plantada. to take me out by the roots from where Pero I lo was que planted. esa tormenta no sabía But what that storm es didn't que mis know raíces estaban profundas. is that my roots were Entonces profound. discúlpame So excuse me si tú me ves media despeinada, if you see that I'm not well done, si me faltan 2 o 3 if hojas, some leaves tenme are, paciencia, have patience with me, porque aunque esa tormenta vino para destruirme, because even though that storm came aleluya, to no destroy, pudo quitarme, it couldn't remove no me. pudo sacarme de donde el Señor me It plantó. couldn't take me out from where God Yo planted permanecí me. plantada donde el Señor me plantó. I remain planted where God Y eso es planted alguien me. que lo puede decir, And that is something that someone could que say tiene raíces firmes. that has firm Aleluya. roots. Hoy continuamos nuestra serie del Evangelio de Marcos. Today we continue our series of the Gospel of Mark. Pero antes que vayamos al texto principal, But before we go to the main verse, yo quiero empezar contándoles una anécdota. I want to start by telling you guys a story. En 1960, In 1960, arqueólogos que excavaban el Palacio de Herodes el Grande en Masada, Israel, an archaeologist excavating Herod the Great Palace at Masada en Israel, encontraron un pequeño frasco con semillas antiguas uncovered a small jar of Asian seeds del siglo I, for decades. from the first century. Sorry. Bueno, del siglo I. From the first century. Después de ser encontradas, After they did those findings, estuvieron guardadas durante décadas they were put away for decades. en un cajón seco en una universidad de Jerusalén. They sat in a dry drawer at a university in Jerusalem. Luego, en el 2005, Then in 2005, un equipo de botánicos decidió ver si aún contenían vida. a team of botanists decided to see if there were any life left in them. Media team, I don't know if you have access to the images. Okay, so tomaron una semilla en el 2005 They took a seed in 2005 de palmera datilera judea de hace 2000 años. of over 2,000 years in Judea, palm seed soaked in nutrients and planted in rich soil. La mojaron en nutrientes y la plantaron en tierra fértil. Para sorpresa de la comunidad científica, To the shock of the scientific community, esa semilla germinó. it sprouted. Hoy, Today, ese árbol that tree está vivo, is alive, prosperando thriving, y dando frutos. and bearing fruit. Si no me han seguido hasta ahora, So if you have not been able to follow me until right now, en el 1960 arqueólogos estaban excavando y encontraron un frasco de semilla. in 1960, archaeologists were excavating and they found a jar of seed. Y esas semillas eran del siglo I, And that seed was from the first o century. sea, del tiempo que Jesús estaba vivo y caminando en la tierra. From the time when Jesus was alive and was walking on the earth. Se encontraron en el 1960, They were found in 1960, pero la guardaron en un cajón. but they put them away in a drawer. Y no fue hasta el 2005 And it wasn't until que 2005 un grupo de científicos se le ocurrió la idea that scientist he got the idea. y dijeron, vamos a ver si plantamos esta semilla y si pueden dar fruto, Let's see if we plant these fruits and they give these seeds and they give fruits a ver si crecen. to see if they grow. Y al hacerlo, And when they did that, pudieron darle crecimiento al árbol que ven aquí en la parte de atrás. these seeds were able to create this tree that you see here. Durante 2 milenios, During 2 millennia, la semilla simplemente estuvo esperando las condiciones adecuadas. the seed was simply waiting for the right conditions. El potencial dentro de la semilla no se había desvanecido. The potential inside the seed had not faded. Solo necesitaba un suelo receptivo. They only needed a receptive soil. En Marcos 4, In Mark 4, Jesús nos dice que la palabra de Dios tiene ese mismo poder. Jesus tells us that the word of God carries that same power. Milagroso Unchanging, miraculous, e inmutable that it is unchanging cuando cae en tierra
fértil. when it falls on a fertile soil. Y eso lo vamos a ver si vamos al texto principal de hoy. And that's what we're going to see today if we go to the main text So, of si today. vamos a Marcos capítulo 4, So if we go to Mark chapter 4, vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir que por favor se pongan de pie. I'm going to ask you to please be on your feet. Y vamos a leer el texto principal de hoy. And we're going to read the main text of today. Cuando lo tengan pueden decir amén. When you have it, please say amen. Si no lo tienen, lo vamos a tener en la pantalla. If you don't have it, we're going to put it on the screen. Amén. Amen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat out on the lake while all the people were along the shore at the water's edge. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: And he taught them many things by parables, and in his teaching said, Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Listen, a farmer went out to sow his seed. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. And as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. And some fell on rocky places where there were not much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Other seeds fell among the thorns, which grew up and choked the plant so that they did not bear grain. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. And still other seeds fell on good soil. It came up, grew and produced crops. Some multiplied 30, some 60, some 100 times. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Then Jesus said, whoever has ears to hear, let them hear. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas el día de hoy. We ask you that you speak today to our lives. Que tú hagas nuestros corazones, Señor, una tierra fértil, That you make our heart a good soil. donde tu palabra pueda caer y producir frutos, Señor. Where your word could fall and give good fruits, Que Lord. seas tú removiendo todo lo que impida, Señor, que esa semilla crezca en nosotros. May you take away and remove everything that could stop for that seed to give fruit. Y que tú, Espíritu Santo, llegues a la necesidad de cada persona que está aquí el día de hoy a través de tu palabra. And may you reach the necessity of each person that is here through your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. Hoy yo quiero hablarle bajo el tema: Today I want to speak under the theme, ¿qué tipo de tierra eres? what type of soil are you? ¿Qué tipo de tierra eres? What type of soil are you? El pasaje que acabamos de leer The passage that we just read es la continuación de lo que vimos la semana pasada. is a continuation of what we saw last week. Si vemos el versículo 1 de nuevo, If we see the first verse again, Marcos nos dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar. Mark tells us again Jesus began to teach. Pero Mateo nos dice But Matthew tells que us ese mismo día comenzó Jesús a enseñar. that same day Jesus started to teach. ¿Qué día? What day? ¿De qué día estaba hablando Mateo? Of what day was Matthew speaking about? Bueno, el mismo día que Jesús había liberado al hombre endemoniado que estaba sordo y mudo. Well, the same day that Jesus was able to bring liberation to the man that was mute and deaf. Que había el mismo día que Jesús había sido acusado por sus familiares de estar loco, The same day that Jesus was accused by his family of being crazy. que había sido acusado por los escribas de actuar bajo el poder de Belcebú, That was accused by the scribes that he was dealing under a demonic spirit.
y el mismo día que Jesús los reprendiera. and the same day that the Lord rebuked them. Ese mismo día, después que todo eso había pasado, That same day, after all of that had happened, la palabra nos dice que Jesús salió y empezó a enseñar. the word tells us that Jesus went out to teach. Como hemos visto en pasajes anteriores del libro de Marcos, Have we seen in other passages in the book of Mark, Jesús tenía la práctica de enseñar. Jesus had the practice of teaching. Él tomaba ventaja del tiempo que estaba rodeado de personas y de multitudes He would take the time that he would take advantage of the time that he was surrounded by people and multitudes para enseñarles acerca del reino de Dios. to teach them about the kingdom of God. Sin embargo, But Marcos no nos había dicho qué era lo que Jesús enseñaba. Mark had not told us what was Jesus teaching. Si ustedes miran Marcos capítulo 2, por ejemplo, If you see, for example, Mark chapter 2, él menciona que Jesús enseñaba, he mentions that Jesus taught, pero no lo decía qué exactamente era lo que Jesús estaba enseñando. but he didn't tell us what exactly was Jesus teaching. Sin embargo, aquí en este pasaje que acabamos de leer, en Marcos 4, But in this passage that we just read, Mark chapter 4, empezamos a ver textualmente cuáles eran las enseñanzas que Jesús impartía a sus we seguidores. specifically start to see what were the teachings that Jesus was imparting to his ve- followers. Si vemos el versículo 2, dice If we see verse 2, it tells us que él enseñaba por parábolas muchas cosas. that he would teach with parables a lot of things. Y si recuerdan, la semana pasada yo le dije que una parábola And last week, remember that I told you that a parable es una historia de algo natural, is a story of something that is natural, pero que revela principios espirituales. but that reveals spiritual principles. En esta ocasión, In this occasion, Jesús empieza compartiéndole la parábola del sembrador, Jesus starts teaching them the parable of the sower. que es la primera de muchas otras parábolas que él le va a contar después. That is many of the other stories that Jesus will teach them afterwards. Como leímos en el pasaje, Like we read in the passage, Jesús le narra la historia de un sembrador que sale a regar y a plantar semillas. he tells them the story of a farmer that goes out to sow seeds. ¿Y por qué habla Jesús de un sembrador? And why is God speaking about a farmer? ¿Por qué está enseñando acerca de un sembrador? Why is he teaching about a farmer? Bueno, Well, Jesús vivió en un tiempo donde la mayoría de la gente era agricultor, Jesus lived in a time when a lot of the people were farmers. una sociedad agraria. It was in a society that did a lot of farming. Ahí no habían industrias, There were no ahí industries. no habían factorías. There were no factories. Entonces la gente con la que Jesús estaba hablando, su audiencia, So the people that Jesus was speaking with, estaba familiarizada con el proceso de la siembra, la cosecha, el cultivo. they were familiarized with what it means to sow, to cultivate. Y es a través de esta historia, de algo que ellos conocen, And it's through this story, something that they're familiarized que with, Jesús puede compartirles that Jesus could share with them principios espirituales. spiritual principles. Aunque esa historia se vea sencilla, Even though that story may look simple, aunque no se vea muy intelectual, or maybe it's not too intellectual, aunque no se vea muy espiritual, or it may not seem very spiritual, porque ahí Jesús no le está diciendo, y había un ángel. because Jesus is not saying there was an angel. Jesús está usando algo común y corriente He's using something that is common to them para revelarle principios del reino de Dios. to reveal them principles of the kingdom of God. Y yo creo And I believe que hay algo que aprendemos del método que Jesús usaba para enseñar. that we are able to learn something from the method that Jesus taught. Antes de que hablemos de lo que Jesús enseñó, Before we speak about what Jesus taught, yo creo que tenemos que prestar atención a la manera en que él enseñaba. I think we need to pay attention on how he used to teach. Y a través de esta parábola, And through this parable, lo primero que yo creo que aprendemos the first thing that I believe we learn, es que Dios nos habla a través de la simplicidad de la cotidianidad. that God speaks to us through the simplicity of everyday life. Jesús le habla de algo sencillo, Jesus speaks to them about something simple, ¿verdad? De la siembra, como le about dije. sowing, what I just Y a, mentioned. y a través de eso revela principios del reino. And through that, he reveals principles of the kingdom. Y lo que yo considero interesante de esto, And what I consider interesting o lo about que yo this, creo que podemos aprender de esto, or what I believe we could learn from this, es que a veces nosotros tenemos una idea de cómo Dios habla. sometimes we have an idea of the way that God speaks. Y tiene que ser con trueno
trueno and it has to be with thunder y tiene que ser con relámpago and with thunder, y tiene que ser con escalofríos. and it has to be with chills. Y si no es así, entonces no es Dios que está hablando. And if it's not like that, then that means that God is not Si speaking. no es de la manera que yo entiendo que Dios habla, entonces no es Dios que está hablando. If it's not in the way that I believe that God speaks, then He's not speaking. La Biblia nos dice que Dios habla The Bible tells us that God speaks y que Él revela misterios. and that He reveals mysteries. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí, yo te responderé Jeremiah 33:3 says, "Call to me, and I will answer you, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. and I will tell you great and unsearchable things that you do not Pero a know." veces nosotros esperamos que esa respuesta y que esa voz de Dios But sometimes we wait for that answer or that voice of God venga de manera estremecedora. that to come in an extreme way. Y aunque eso es posible, And even though that is possible, también es posible que Dios no hable en lo común y corriente. but it's also important to understand that God could speak us in the simple things. En lo que tal vez no se ve muy asombroso ni muy llamativo. Something that might not be so amazing to us. Y si nos vamos a la palabra, And if we go to the word, tenemos varios ejemplos de eso. we have several examples of that. Yo pensaba en el profeta Elías I thought about the prophet Elijah cuando se escondió en la cueva, when he hid in the cave. cave. Dice la palabra The Bible says que vino un fuego, that a fire came, pero el Señor no estaba en el fuego. but God wasn't in the fire. Vino un terremoto, Earthquake came, pero el Señor no estaba en el terremoto. but the Lord was not in the earthquake. Vino un viento recio que movía todo el monte But a strong wind came that moved the whole mountain, y el Señor no estaba en el viento recio. but God was not in that violent wind. Ustedes conocen la historia. ¿Dónde estaba el Señor? You know the story. Where was the Lord? En el silbo apacible. In the silence, ¿Verdad? Donde no había mucho movimiento, where there was not a lot of movement. donde tal vez uno ni pensaba que Dios se iba a manifestar ahí. Maybe when we didn't think in a place that He would manifest. En el silbo apacible fue que Dios se le apareció a Elías. But in the silence was when God revealed Himself to Elijah. Y yo pensando And I was thinking en la parábola, in the parable, yo me imagino a los escribas que estaban en la audiencia I imagined the scribes that were in the audience escuchando a Jesús, listening to Jesus, criticándolo. criticizing Him. ¿Y qué rabí es este? And what kind of rabbi is this? ¿Qué hace él aquí en un bote What is he doing in a boat en vez de estar en la sinagoga instead of being in the synagogue, leyendo los rollos, reading the rolls, hablando en ese contexto? speaking in that context? Pero mírenlo aquí hablando de que de siembra. But look at him here speaking about farms. Además, Anyways, este tipo no es un carpintero. isn't he a carpenter? ¿Qué sabe él de siembra? What does he know about ¿Qué está él farming? hablando de que de siembra y de cosecha? Why is he speaking about farming and cultivating? Ellos, They, los escribas, the scribes, tenían un formato de cómo Dios tenía que they hablarles, had a format of how God needed to speak de cómo Dios tenía que manifestarse. or how he needed to manifest. Y por tener ese formato, And because they had that format, no pudieron percibir los misterios y los principios que Dios le estaba comunicando a través de lo sencillo. they wouldn't be able to perceive what God was trying to tell them with the simple things that he was using. Nuestro Dios es el Dios de la cotidianidad. Our God is the God of everyday life. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado We need to be very careful de no encerrarnos for us not to become closed in en nuestro pensar our way of thinking de cómo Él debe hablarnos. of how he should speak to us, No vaya a ser que perdamos el susurro de su voz. but for us to miss when he speaks to us. Dios sí nos puede hablar con estruendos, He could speak to us through thunder, pero también nos puede hablar tranquilito tomándonos un café but he could also speak to us gently while we're drinking o coffee, tomándose un té para los que no beben café. or to drink or while you're drinking tea for those that don't drink Y yo coffee. quiero hablarle de mi experiencia con esto. And I want to speak to you about my experience with this. Yo tengo plantas So I have plants. y yo, cuido mis plantas y me encantan mis plantas. I take care of my plants and I love my plants. Y hay una planta en específico And there's a plant specifically. que fue una de las primeras plantas que yo tuve. There was one of the first plants that I had. Y un día yo me fui y la cuidé, la dejé a cuidado de alguien más And one day I left her and someone else was taking care y of no me la it. cuidaron tan bien.
y they didn't take care of my plant. y la planta se secó. And it dried up. Y todas las hojas de la planta se le pusieron amarillas. And all of the leaves in the plants became yellow. Y cuando yo llegué, yo tuve que cortar todas esas hojas. And when I came back, I had to trim all of those Y yo tenía leaves. mi plantita y yo dije, bueno, yo creo que voy a tener, con el dolor de mi corazón, voy a tener que botar mi planta. And I was like, with all the pain in my heart, I'm going to have to throw out my plant. Porque yo no sé si ella pueda resistir al cambio tan drástico que pasó. Because I didn't know if it was able to resist the drastic change that de- it went through. y después yo dije, no, me voy a quedar con mi planta. And then I said, no, I'm going to stay with my Y la plant. voy a cuidar And I'm going to take care of y voy it. a ver si echa para adelante de nuevo. And I'm going to see if she's going to be able to move forward Y after mi this. planta And my plant empezó a echar para adelante de nuevo. started to grow Y again. empezó a echar hojas verdes de nuevo. And it started to sprout green leaves Y again. un día yo estaba hablando con mis plantas. And one day I was talking to my plant. Yo sí hablo con mi planta. I do speak to my plant. Ustedes hablan con gato y con perro, así que no me juzguen. You guys speak to cats and dogs, so don't judge me. Yo puedo hablar con mi planta. I could speak to my plant. Siempre y cuando la planta no me hablen a mi para atrás, está todo bien. As long as they don't speak back to me, then everything is okay. No se preocupen. Do not worry. Y yo estaba ahí hablándole a la planta. And I was there speaking to my plant. Y yo le estaba diciendo, ay, yo estoy orgullosa de ti. And I was telling her, I'm so proud of you. Porque mira tú, tanto que tú pasaste y mira lo linda que tú estás. Because you went through so much and look how beautiful you are. Y júzganme si quieren. You could judge me if you want Yo to. escuché a Dios diciéndome lo mismo a mí. And I heard God telling me the same Y Dios thing. me decía, yo estoy tan orgulloso de ti. I am so proud of you. Tú has pasado por tantas. You have gone through so Y much. mira cómo tú estás floreciendo y And estás look linda. how you're flourishing and how Y el beautiful que you diga are. que yo no estoy linda, que se revise. And those of you that says that I'm not pretty, close your eyes. No, pero, o sea, y yo, fue una impresión de el Señor poniendo a mi corazón. It was an impression that God put in my heart. Así como tú cuidas de tus The plantas, same way that you care for your plants, así, Lili, yo cuido de ti. that same way, Lily, I take Así care yo of you. veo tu crecimiento. The same way I see your growth. Y así yo no te boto cuando tus hojas se secan. And I don't throw you out when your leaves get dry. Y para que ustedes vean que yo no estoy loca, And for you to see that I'm not crazy, esto es un patrón que nosotros vemos en la Biblia. this is a pattern that we see in the Bible. Yo le mencioné a Elías, ¿verdad? I mentioned to you Y Elijah cómo Dios le habló en el silbo apacible. and how God spoke to him in the gentle wind. Pero había muchos profetas también a los que Dios le hablaba en las cosas cotidianas. But there was a lot of prophets that God spoke to them in daily life. Y uno de ellos fue Jeremías. And one of them was Y Dios le Jeremiah. dice a Jeremías, Jeremías, ven acá, And God would tell Jeremiah, come here. vete a la casa del alfarero. Go to the house of the potter. Y allí yo te voy a mostrar algo. And there I'm going to show you something. Y, o sea, no lo mandó a la sinagoga, He didn't send him to the synagogue. no lo mandó a un monte, Did not send him to a hill. que no hay nada de malo con eso. That there's nothing wrong with Pero a that. mí lo que me llama la atención es que lo manda a algo común y corriente. But what calls my attention is that he sends them to something that is so common. Y cuando Jeremías llega a ese lugar, And when Jeremiah goes to that place, Dios le dice, mira cómo el alfarero trabaja sobre la rueda. look how the potter Sí. works in that jar. Y mira cómo el barro se le cae, pero él vuelve y lo hace de nuevo. And look how that jar falls and he takes it again and makes it new. Ok, Dios, ¿qué tú me quieres decir con eso? Okay, God, what do you want to tell me with that? Y el Señor le dice, And the Lord tells him, así mismo es la casa de Israel en mis manos. that same way is how the house of Israel is in my Que hand. así como se cae, pero él vuelve y lo forma, The same way that they fall and then I come again and form así them. mismo yo vuelvo y le doy forma. And that same way I give them form. Y lo que yo quiero mostrarles a través de esto And what I want to demonstrate through this es que Dios nos habla a través de las cosas cotidianas. is that God speaks to us through daily Es life. que Jesús, al usar una parábola de una siembra, That Jesus, using the parable of a farmer, estaba hablándole misterios del reino. he was speaking to them about the mystery of the kingdom. Jesús tenía todo conocimiento, He had all the knowledge, pero él decidió but he decided hablar
en la sencillez. to speak to them in the simple. Y yo quiero exhortarnos And I want to exhort you a que nosotros abramos nuestros oídos that we open up our ears para escuchar a Dios en lo cotidiano. to listen to God in Porque a everyday veces life. estamos esperando una respuesta de Dios, Because sometimes we're waiting for an answer of una God, palabra de Dios, a word of God, y nosotros queremos que Dios abra el cielo, and we want God to open the que heavens, traiga los mares, que bring the sea, que haga algo to sobrenatural. do something Y supernatural. Dios es capaz de hacer eso. And He could do that. Pero a veces But la sometimes respuesta de Dios, la voz de Dios, the answer of God, the voice of God, se encuentra en lo sencillo. it's in what is simple. Y Jesús termina esa parábola en el versículo 9 diciendo, And Jesus finished that parable in verse 9 saying, el que tenga oídos para oír, que oiga. the one that has ears to hear, listen. Y esa es una frase que él repite en todos los en los evangelios. And that's a phrase that he repeats in all of the Gospels. Y es usada para enfatizar un mensaje importante. And is used to emphasize an important message. Él está diciendo, presten atención a lo que yo le estoy diciendo. He's telling them, pay attention to what I'm telling you. Pero más que oír con los oídos, But not only to hear with your ears, mediten en lo que le estoy diciendo porque es algo importante. but meditate in what I'm telling you because it's something important. Atesórenlo en su corazón. Treasure it in your heart. Y nosotros And we tenemos que decirle al Señor, have to tell the Lord, Señor, dame oídos para oír. give me ears to hear, Que yo te pueda escuchar en el diario vivir. that I can hear you in the daily Que cuando life. tú susurres a mi oído, Espíritu Santo, That when you speak to me in my ears, mi oído esté presto para escuchar lo que tú me estás diciendo. my ears could be ready to hear what you're telling Que me. yo no me encierre en mi forma de pensar, May I not become closed in the way of my thinking, sino que yo disponga mi corazón a escucharte de cualquier manera que tú me quieras but I hablar. could prepare my heart to hear you in any way that you would like to speak to Que me. no seamos como los fariseos que tenían su estructura That we not be like the Pharisees, that they had their structure, y por eso perdieron y no pudieron percibir lo que el Señor le estaba comunicando. and that's why they lost and was not able to perceive what the Lord was trying to communicate to them. So, ya que vimos la forma en que él enseñaba a través de lo cotidiano, So now that we see the form that he used to teach in the simple, ahora entremos a lo que él enseñó y lo que él dijo. so now let's go in to see what he taught and what he said. Si nosotros seguimos leyendo el pasaje, If we continue to read the passage, lo segundo que aprendemos the second thing that we learn es que el mensaje de Dios es para todos, mas no todos lo reciben. is that the message of God is for all, but not all receive it. Yo no sé si ustedes notaron I don't know if you noticed que hay un solo sembrador en la historia that there's only one farmer in that whole story. y hay una misma semilla en la historia. And there's that same seed in that Jesús story. no salió a plantar mango y fresa y guayaba. He didn't go to sow different fruits. Sí, no, era una misma semilla. It was the same seed. Pero vemos But we saw que la misma semilla that same seed no tuvo el mismo desarrollo. did not have the same development. Lo que determina el desarrollo de esa semilla What determines the development of that seed, no fue el sembrador, it wasn't the farmer, era el mismo sembrador. it was the same farmer. No fue la semilla, It wasn't the seed. era la misma semilla. It was the same seed. Sino, But lo que determinó el crecimiento de esa semilla what determined the growth of that seed, fue el suelo donde cayó. it was the soil that it fell into. Dios no hace acepción de personas. God does not make exceptions of people. Él es el sembrador que salió a esparcir su palabra, He was the farmer that went out to share his word, la palabra del evangelio, the word of the gospel, pero no todos los terrenos, but not all the no soils, todos los corazones not all the hearts la reciben y reciben ese mensaje por igual. receive that message the same way. Y un ejemplo de cómo la gente recibe su mensaje de maneras diferentes. And an example of how people receive the message differently, Unos lo aceptan
some accepted, otros lo rechazan. others rejected. Lo encontramos ahí mismo en el texto. We find it right there in the text. Inmediatamente Jesús termina de decirle la parábola. As soon as Jesus finished saying the parable, Nosotros encontramos esos dos grupos, we find two groups, los que lo aceptan those that accept y it los que rechazan la palabra. and those that reject the word. Si nosotros vemos seguimos leyendo el pasaje, Marcos 4 del 10 al 12. If we continue to read the passage, Mark 4 4:10 to 12, dice lo siguiente, el versículo 10. the verse 10 says the following. Cuando estuvo solo, When he was alone, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. the 12 and the others around him asked him about the parable. Ya ahí vemos el primer grupo de personas. There we see the first group of people. Aquellos Those que cuando Jesús estuvo solo, that when Jesus was alone, mostraron interés de saber lo que él estaba diciendo. they show interest in what he was saying. Tenían la incógnita They had that questioning, y le preguntaron, and they asked him, Jesús, ¿qué es lo que significa esta parábola? Jesus, what does this parable mean? Ellos demuestran tener interés de entender las cosas del reino. They show interest of wanting to understand the things of the kingdom. Ellos verdaderamente querían entender lo que Jesús estaba enseñando. They truly wanted to understand what Jesus was teaching. Y entonces encontramos este primer grupo que está abierto a que esa palabra dé fruto en ellos. They find themselves in that first group that are interested in wanting that seed to give fruit in their life. Y en la respuesta de Jesús nosotros encontramos el segundo grupo, And in the answer of Jesus, we find the second group, que son aquellos que rechazan la palabra. that are those that reject the word. Veamos su respuesta. Let's see his answer. El versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. And he told them, the secret of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside, everything is said in parables. Cuando Jesús habla del misterio del reino de Dios en este versículo, When Jesus speaks about the secret, the kingdom of God in this verse, Él está hablando del plan de salvación de Dios. he's speaking about the plan of El salvation of God. evangelio que había sido mantenido como un misterio por siglos, The gospel that was remain as a mystery for centuries. Esto es que a través de la vida, la crucifixión y la resurrección de Jesús, toda la humanidad iba a ser salva. Meaning that through the death and crucifixion and resurrection of Jesus, the whole humanity will be saved. Ese misterio del reino, That mystery of the kingdom, Jesús le dice, a ustedes le va a ser revelado. Jesus says to you it will be revealed. Pero hay otro grupo But there's another group que está afuera, that is outside, que a ellos solamente se le va a hablar por parábolas. that to them is only going to be spoken to in parables. Y él sigue diciendo And he continues to say, en el versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. so that they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding. Otherwise, they might turn and be forgiven. Qué fuerte ese pasaje. That passage is strong. ¿Cómo así que para que viendo no vean? So what does he mean by seeing but never perceiving? Para que no se conviertan y sean perdonados. So they may not convert and be forgiven. ¿Qué significa esto? What does that mean? Este versículo ha causado mucha controversia en el cristianismo. This verse has brought a lot of controversy in Christianity. Teólogos que difieren de su interpretación Theologies that they have different opinions about their translation. or their interpretation. ¿Significa esto que Jesús hizo acepción de personas? Does this mean that Jesus made exception of people? Que él tenía un grupito a los que él le dijo, sí, a ustedes sí se lo voy a revelar, That he had a little group that he said, yes, I'm going to reveal it to pero you. a este otro grupo no se lo voy a revelar. But this other group, I'm not going to reveal it to Y you. no voy a dejar que ellos vean ni entiendan. And I'm not going to allow them to see and understand. ¿Quiere Dios que se salve un grupo y otro no? Does God want a group to be safe and another one not to? No dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca,
perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Doesn't the Bible says that he doesn't want anyone to perish, but for all to come to Y salvation? entonces, ¿qué es esto? Esto es una contradicción. So is this contradicting itself? Absolutamente no. Absolutely not. Por eso es importante leer el texto dentro de su contexto. That's why it's important to read the text inside of his Nosotros context. necesitamos ver el trasfondo de lo que Jesús estaba hablando aquí. We need to see the history of what Jesus was speaking here. Jesús está hablando en un contexto específico. He's speaking in a specific context. Acuérdense que él estaba hablando y se estaba refiriendo a los escribas y fariseos que acababan de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Remember that he was speaking about the Pharisees and the scribes that had blasphemed against the Holy Spirit. Este segundo grupo de lo que Jesús habla, aquellos que están fuera, This second group that Jesus is speaking, that the ones that are outside, no fue que él los sacó, it wasn't that he took them out no fue que él los rechazó, or that he rejected them. todo lo contrario. It's the opposite. Ellos rechazaron a Jesús. They rejected Ellos Jesus. rechazaron el mensaje de Dios. They rejected the message of God. Ellos rechazaron la semilla que el sembrador quería sembrar en ellos. They rejected the seed that the farmer wanted to sow in them. Lo vemos porque aunque Jesús trató de darle señales a todos por igual, Because we see it because when Jesus tried to give them signs all to them, sanando en frente de todos, healing in front of all, liberando en frente de todos, bringing freedom in front of all, hubo un grupo que se interesó en conocerle there was a group that was interested in knowing y him, hubo otro grupo but there was another group que aunque tenía conocimiento de las that escrituras, even though they had knowledge of the se scriptures, rehusaban a aceptar que él era el Mesías. they didn't want to accept that he was the Messiah. Se rehusaban a ver que el cumplimiento de las escrituras estaba enfrente de They ellos. didn't want to see that the scriptures were being fulfilled in front of them. Ellos endurecieron su corazón. They hardened their heart. Ellos mismos cegaron sus ojos. They Closed they their closed eyes. their eyes. Y no querían And they didn't want aceptar to accept quién Jesús era. who Jesus was. Y por ende, And that's why Jesús dice, Jesus says, bueno, ya yo traté de revelármeles. I tried to reveal myself. Ya yo he hecho señales. I did signs. Ya yo hice todo lo que tenía que hacer I para did- que convencerlos. I did everything that I needed to do to convince them. Y aún así, ellos decidieron Even that way, they decided de endurecer su corazón. to harden their Y hearts. como ellos decidieron endurecer su corazón, And since they decided to harden their hearts, ya no se les será revelado, now we will not be revealed to them. sino en parábolas se le va a hablar. But in parables, they will be spoken to. Si no, los misterios del reino no se le van a ser revelados a este grupo. The mysteries of the kingdom will not be revealed to this group. Así que no fue que Jesús los rechazó a ellos, So it wasn't that Jesus rejected them, sino que ellos rechazaron a Jesús. but they rejected Y Jesus. Jesús, como todo un caballero, And Jesus, like a gentleman, le dijo, he told them, yo respeto su decisión. I respect your Y decision. no solamente la respeto, Not only do I respect it, sino que yo desisto de seguir tratando de convencerlos a ustedes. but I'm not going to continue to try to convince you guys. Ustedes no quisieron creer, You didn't want to believe? ¿ya? That's it. Y de hecho en Mateo nos dice que ellos le dijeron, pero danos más señales. And in Matthew tells us that they said, give us more signs. Y Jesús le dice, ya no más señales. And Jesus said, I'm not giving you more Se le signs. dará la de Jonás, It will be added the one of Jonas, hablando de su resurrección y crucifixión después. speaking about his crucifixion and resurrection. Pero ya no se le va a dar más señales. But we're not giving you more signs. ¿Estaba siendo Jesús injusto con ellos? Was Jesus being unjust with No. them? No. Nosotros vimos, como dije, el sembrador, We see, like I said, we see that the farmer, él salió y regó la misma palabra a todos. he went out and sold the same seed to everyone. Pero no todos la recibieron por igual. But not everyone received it the same way. Y nosotros tenemos que tener cuidado We have to be careful porque nosotros le servimos a un Dios misericordioso. because we serve a God that is merciful. Pero la palabra nos dice que no para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. But the Bible says that the Spirit of God will not always fight with the man. La Biblia nos narra varios episodios The Bible narrates several episodes donde Dios toca, where God knocks, donde Dios insiste, where He continues to donde insist, Dios te llama, where He calls you, donde Él te llama a where sí He calls mismo. you. Pero But
La Biblia nos muestra, The Bible demonstrates. pueden ir a Romanos capítulo 1, por ejemplo, You could go to Romans chapter 1, que for cuando las example. personas deciden endurecer su corazón, That when people decide to harden their hearts, cuando ya they made up their mind, como se dice en inglés, cuando ellos ya decidieron, exacto, ya Dios dice, bueno, te voy a entregar a tu pecado. well, God decides I'm going to give you over to your sin. No voy a violar el libre albedrío que tú tienes. I am not going to violate the free will that you No me have. voy a forzar a ti, I'm not going to force myself on porque you ya yo te di la oportunidad, because I gave you the opportunity. ya yo te toqué varias veces I already knocked a couple of times, y tú decidiste cerrar tu corazón. but you decided to close your heart. Tú decidiste seguir en tu camino. You decided to continue in your path. Tú decidiste seguir en tu pecado. You decided to continue in your sin. Y yo lo voy a respetar. And I'm going to respect it. Por eso la palabra, esto es tan serio This is so serious que la palabra nos advierte y nos dice, that the Bible warns us and tells us, por tanto, therefore, si oyes hoy su voz, if you hear today his voice, no endurezcas tu do corazón. not harden your heart. No endurezcas tu Do corazón. not harden your heart. Porque tú no sabes si ese es el último toque que Dios va a dar. Because you don't know if that's the last knock that the God is going to give you. Pero Dios no es misericordioso, Él me tiene que amar obligado. Well, God is merciful. He has to love me. Dios es misericordioso, He is merciful. pero Él respeta tu decisión. But he respects your Él decision. respeta el libre albedrío que tú tienes. He respects the free will that you Y si have. tú decides And if you decide endurecer tu to corazón, harden your heart, Él no va a forzarse. he's not going to force Y himself. llega un punto And there comes a point donde Él te entrega a tu pecado. where he hands you over to Y your que sin. Dios nos libre de llegar a ese punto. And may the Lord free us from getting to Que that nosotros point. seamos gente con corazones suaves. May we be people that have sensible hearts. Que no endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios. That we don't harden our hearts to the word of God. Que no seamos como los fariseos. May we not be like the Pharisees. Que teniendo todas las evidencias, That they had all the evidence. decidieron no creer. They decided not to believe. Decidieron seguir en su ceguera. They decided to continue blindly. Nosotros aprendimos la semana pasada We learned last week que las decisiones terrenales, that the eternal, earthly earthly decisions, decisions tienen consecuencias eternas. has eternal consequences. La decisión que usted toma hoy, The decisions that you take today, si endurece su corazón a la voz de Dios, if you harden your heart to the voice of God, o si suaviza su corazón a la voz de Dios, or if you make your heart soft to the voice of God, eso va a tener consecuencias eternas. that's going to have eternal consequences. Entonces, Then, este pasaje nos muestra this passage shows us que hay un solo sembrador. there's one farmer, Juan capítulo 1. John chapter 1. A los suyos vino, To those to his mas he los came, suyos no lo but recibieron. his did not receive Pero a him. todo aquel que creyó en él, But all that believed in him, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. he gave them the privilege of being Él vino a called. todos, He came to all, pero no se forzó a sí mismo en todos. but he did not force himself on everyone. Él es el sembrador, He is the farmer. él trajo la misma semilla, He brought the same seed, la palabra del evangelio, the word of the gospel, pero no todo el mundo recibió esa palabra de la misma manera. but not everyone received that word in the same way. Dios ya hizo su parte de regar la semilla. God already did his part of sowing the seed. Ya él dio a su hijo por nosotros. He gave his son for us. Ya él trajo la salvación del mundo. He brought the salvation of the world. Ahora nosotros decidimos qué tipo de suelo somos. Now we decide what type of soil we are. So, como les dije, So the same way that I told el you, mensaje de Dios es para todos, the message of God is for everyone, mas no todos lo reciben. but not everyone receives Y it. eso nos trae al punto número 3 de esta prédica. And this brings us to point number 3 of this preaching. Nuestra disposición determina nuestro crecimiento. Our mindset determines our growth. Nuestra disposición Our disposition determina determines nuestro crecimiento. our growth. Y ahora sí vamos a entrar
a qué era lo que Jesús le estaba hablando en la parábola. So now we're going to enter in what Jesus was telling them in this parable. Si vemos el resto del pasaje, If we read the rest of the passage, Marcos 4, 13 al 20, Mark 4, 13 to 20, Jesús nos deja saber que hay diferentes, Jesús explica Jesus explains el significado de la parábola que él dio. the meaning of the parable that he gave. Y él empieza respondiéndole a los discípulos que le habían preguntado. And he begins by answering the disciples that had asked him. Y les dijo, And he told them, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? then Jesus said to them, don't you understand this parable? How then will you understand any parable? Jesús le dice, si ustedes no entienden esta, If you don't understand these, ustedes no van a poder entender las demás que vienen en el futuro. you're not going to be able to understand the ones that are coming in the future. Pero lo que yo encuentro fascinante de esta respuesta What I find fantastic about this answer es que Jesús tiene paciencia is that Jesus has patience con aquellos with those que a lo mejor no entienden, that maybe they don't understand, pero que tienen un corazón dispuesto a aprender. but they have a heart that is willing to learn. Jesús muestra Jesus que Él demonstrates está dispuesto a explicar that he's willing to explain a aquellos to those que tienen el corazón correcto para aprender. that has their hearts correct to learn. Y Él empieza a explicarle la parábola. And he begins to explain the parable. Cada terreno que vemos representa el corazón de un grupo de personas. Every soil that we see represents the heart of a person. Y yo sé que ustedes se saben esta parábola de atrás para adelante, de adelante para atrás. I know that you know this from beginning to end and from end to So beginning. esto es más un recordatorio. So this is just a reminder. Seguimos en el versículo 14, dice, We continue in verse 14 and it says, el sembrador, Jesús empieza a explicarle y le dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Jesus continues to explain, the farmer sows the word. Yo me reía porque yo como que, ok, I started to laugh because I'm like, okay, si es un sembrador, obviamente que va a sembrar. if it's a farmer, of course he's going to sow. Pero él continúa diciendo, But he continues saying, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. some people are like seed along the path where the word is sown, and as soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Mateo nos da un detalle extra Matthew gives us an additional detail. y él dice que este grupo He says that this group que cae, de esa semilla que cae en el camino, that falls on the path, son los que reciben la palabra pero no la entienden. those are the ones that receive the word but don't understand Y it. que por eso And because of that, Satanás viene pronto y les roba esa palabra. Satan comes quickly and steals that word. La Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. The Bible tells us that Satan, it comes like a roaring lion. A él no quiere que nadie sea salvo. He doesn't want anyone to be saved. Y desde que él ve que Dios empieza a plantar una semilla, And as soon as he sees that God is trying to sow a él es seed, bien astuto y bien rápido quiere robarse esa palabra he quickly wants to steal that word para que esa semilla no entre so that seed doesn't go in y no dé fruto. and does not give fruit. A él no le conviene que esa semilla germine, He doesn't want that seed to give fruit. así que él hará todo lo posible So he will do everything possible para que mientras esa semilla está en ese proceso inicial de desarrollo, that while that seed is in that initial process of developing, que esa semilla se frustre for that seed to become y que frustrated ni siquiera pueda caer bien en el terreno. and for it not to fall in good soil. Y lo que esto nos deja saber, And what does this let us o know? lo que yo quiero compartir con ustedes, Or what I want to share with es que you, si Dios empezó a sembrar su palabra en ti, that if God started to sow his word in you, atesórala, treasure it, protégela, protect it, lucha por ella, fight for her, porque hay un enemigo because there's an enemy que quiere arrebatártela. that wants to take it away. Si el Señor ya está empezando a hacer una obra en ti, If God started to do a work in you, si la palabra de Dios está llegando a tu if corazón, the word of God is coming to your no heart, tomes eso a la ligera. don't take that quickly. Cuida esa palabra, Take care of that word. atesora esa palabra, Treasure that word. porque el enemigo va a venir y va a hacer todo lo posible para arrebatártela. Because the enemy is going to try to do everything to take that word. ¿Qué puedes tú hacer para cuidarla? What can you do to protect it? Congrégate, Congregate, busca apoyo,
Look for support. support. Busca gente que te instruyan en la palabra de Dios. People that are going to help you grow in the Word of God. Ve a un lugar que te explique la palabra de Dios. Go to a place that will explain the Word No of God. digas, sí, yo puedo crecer solo. Don't say, yes, I could grow alone. Porque yo lo que necesito es estar solo en mi casa y conectado con Dios. Because all I need to do is be alone in my house and be connected to God. Necesitas estar con Dios. You have to be with Pero God. también necesitas un entorno But you also need a surrounding donde esa semilla pueda crecer. where that seed could grow. Porque el entorno determina qué tanto crece o no crece esa semilla. Because the surrounding determines how much that seed will grow or not Y grow. como tú tienes un enemigo que no está jugando contigo, And since you have an enemy that's not playing with a ti you, no te conviene quedarte tranquilo, you shouldn't stay calm quedarte como si nada estuviera pasando, or like if anything is happening, sino que tú tienes que tomar una posición fuerte but you have to take a strong, a y firm decir, position esto que Dios ha plantado en mí, and say, this is that God has sown in me, esto que Él está empezando a obrar en mí, this that He's beginning to work in yo me, lo voy a cuidar I'm going to take care of y it lo voy a proteger. and I'm going to protect it. Y voy a tomar las medidas que sean necesarias para protegerlo. And I'm going to take the measures that I need to take to protect it. So ya vimos el primer grupo, So we see the first group, que es aquel grupo que les roban la palabra, que Satanás se las roba la semilla. and this is the group that Satan steals that seed. Pero nosotros no vamos a dejar que Satanás nos robe la semilla. But we're not going to allow Satan to En steal el that nombre seed. de Jesús. In the name of Jesus. Nosotros vemos el segundo grupo We see the second group, y Jesús explica y dice lo siguiente. and Jesus explains and says the following. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Others, like seed sown on rocky places, hear the word and at one receive it with joy. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Aquí vemos que esta semilla cae y empieza a crecer, Here we see that this seed falls and it begins to give fruit. pero no tiene profundidad y no desarrolla raíces fuertes. But it doesn't have roots, so it doesn't create strong roots. Aprendemos We learn que es más importante lo que se construye hacia adentro que lo que se mira por fuera. that it's more important what you're constructing through the inside than what you see on the Que outside. la vida en Cristo va mucho más allá de las apariencias, That the life in Christ goes further than just the appearances. más de lo que podemos ver. More of what we are seeing. Aunque se ve que esta semilla empieza a crecer, Even if you see that this seed begins to grow, si no hay una raíz que sostenga ese crecimiento, if there's not a root that is going to maintain that growth, esa planta va a ser de corta duración. that plant is going to be a short time. Fíjese que Jesús dice, esas personas reciben la palabra con gozo. See that Jesus says that person receives the word with joy. Y yo supongo que genuinamente esa gente quiere crecer en Dios. And I'm thinking that person wants to grow in God. Que esa gente quiere que esa semilla crezca. And they want that seed to grow. Pero hay cosas en el reino de Dios que no dependen de tu intención. But there's things in the kingdom of God that does not depend on your intentions, Dependen de principios. but principles. Dependen de principios bíblicos. Depends on biblical principles. Por ejemplo, For example, usted no puede construir un edificio de 40 pisos you can construct a building of 40 feet sin tener una buena base if you don't have a good foundation que sostenga ese edificio that could sustain that building. si viene un terremoto o una catástrofe. If a earthquake comes, Por más intención que usted tenga de que ese edificio se quede de pie, it doesn't matter the intention that you have for that building to stay firm. si usted no siguió el principio de que hay que tener una base fuerte If you didn't follow the principle that you need a good foundation para que ese edificio se sostenga, for that building to be able to sustain, no importa lo que usted quiera hacer. it doesn't matter what you want to do. Si viene un ciclón, If a
no sé cómo es an earthquake comes si viene una catástrofe, or a catastrophe comes, ese edificio va para abajo. that building is going to No fall. importa cuánto usted quiera que permanezca de It pie. doesn't matter how much you want it to remain De la standing. misma manera, In the same way, aquellos que no tienen raíces firmes those that don't have firm roots, no pueden aguantar cuando venga el calentón del sol, they won't be able to retain the heat of the sun. que son las tribulaciones y las persecuciones. That it is the tribulations and persecutions. Y me llama muchísimo la atención And this calls my que attention Jesús no dice that Jesus doesn't say, si viene la tribulación. if the tribulation comes, Él dice cuando viene la tribulación, but he says when the tribulation comes, cuando viene la persecución. when the persecution comes. Él lo está dando por hecho He is making it a fact que nosotros vamos a pasar por persecución y por that we're tribulaciones. going to go through tribulation and persecution. Y estas dos cosas son las que pueden frustrar el crecimiento de esa palabra And those two things could frustrate the growth of that word y impedir que esa semilla crezca a su máxima capacidad. and avoid for that seed to be able to grow to its biggest capacity. La primera, las tribulaciones. The first, the tribulation. Una traducción dice presión A translation says pressure o aflicción. or affliction. Yo le tengo una noticia. I have some news. La vida es difícil. The life is En difficult. caso que usted no se haya dado cuenta, Just in case you haven't noticed, la vida es dura. life is hard. Y eso que yo soy jovencita. And with that being said, I am young. O sea que yo no me imagino So I can't imagine las personas mayores aquí. people that are older here. Ellos pueden testificar aún más de lo difícil que la vida puede ser a veces. They could testify more of how Y yo le hard. doy gracias a Dios por cada uno de And I ustedes. thank God for each and every one of you. Porque yo sé que todos hemos pasado por dificultades. Because I know that we all have gone Y through a pesar de difficult sus times. dificultades, But in spite of your difficulties, especialmente esa gente que tienen años sirviéndole al Señor, especially those people that have years serving the ustedes Lord, han permanecido en su casa you have been able to maintain in your house, y han permanecido plantados. and you have remained planted. Porque la vida es difícil, como le decía. Because life is difficult, like I said. Pasan cosas que uno no entiende, Things that we don't understand go pasan on, cosas que uno no espera, or things that we don't expect, pasan cosas que no deberían pasar. or things that shouldn't happen. Padres enterrando a sus hijos, Parents burying their kids, gente dolida y tocada por el suicidio de otros, people that are in pain or have been touched by the suicide of their family members, cosas que no están supuestas a pasar. things that are not supposed to happen. Estar en Cristo To be in Christ no nos exime de pasar por pruebas, doesn't make us exempt to going through trials, aflicciones, affliction, tribulaciones. tribulation. Me encanta. I love. Jesús dice, Jesus says, Jesús mismo dijo, Jesus said, en el mundo in the world tendréis aflicciones, you will have affliction, pero confiad, but trust, porque yo he vencido al mundo. because I have overcome the world. Miren, plantitas, Look, plants. no es que no van a pasar por calor, It's not that you're not going to go through heat. no es que el sol no va a venir y le va a dar durísimo. It doesn't mean that the sun is not going to come and hit you hard. Es que a pesar de las It's tribulaciones, that in spite of the tribulation, yo voy a estar contigo. I am going to be with you. Yo no te voy a dejar. I am not going to leave you. Yo no te voy a desamparar. I am not going to forsake you. La segunda cosa que Jesús dice que puede frustrar esta semilla, The second thing that Jesus says that could frustrate this seed, esta semilla que no tiene profundidad, this seed that does not have profound roots, son las persecuciones. is the persecution. Y la palabra que se usa aquí se traduce And the word that is used here is translated como la caza para derribar a alguien como un animal. the hunt to bring someone down like an animal. O sea, la caza de animales. That means the hunt of animals. Esas son las persecuciones. That is the persecution. La semana pasada nosotros hablábamos que hacer la voluntad de Dios te puede traer consecuencias adversas. We spoke last week that doing the will of God could bring adverse consequences. Situaciones que se pueden ver injustas. Situations that could seem unjust. Jesús no dijo que seremos perseguidos por nuestra fe. Jesus said that we will be persecuted because of our faith. Esto no es si pasa, This is not if it happens, esto es que va a pasar. is that it is going to Y si happen. nosotros
nosotros no estamos arraigados en Cristo, and if we're not rooted in Christ, nosotros no prevaleceremos. we will not be able to withstand. Nosotros necesitamos tener raíces. We need to have roots. ¿Qué significa tener raíces? What does it mean to have roots? Esta es mi definición, este es mi entendimiento de This lo is que es my- tener raíces. This is my definition or my understanding of what it means to have roots. Tener raíces es confiar en Dios. To have roots is to have faith in God. Es tener un conocimiento profundo e inamovible de quién Dios es. Is to have a knowledge or unmovable knowledge of who God is, De su carácter. of his character, De que todo se puede estar moviendo alrededor. that everything could be moving in your surroundings, Que pueden venir tormentas. that storms could come, Pero yo conozco a mi Dios. but I know my Que God, pueden venir vientos. that the wind could come, Que pueden venir lluvias. that the rain could come, Pero como yo conozco a Dios but since I know y yo God conozco su carácter, and I know his character, yo estoy bien plantadita aquí. I am well planted Mis here. raíces están firmes aquí. My roots are firm Y here. tal vez yo no entienda lo que esté pasando. And maybe I don't understand what's going Y no on. tiene sentido lo que está pasando. And it doesn't make sense what's going Pero de on. algo yo estoy convencida. But I am convinced Que about es one que thing. Dios todo lo obra para That bien. everything God works for its Es que good. Dios no me abandona. Is that God does not forsake Es me. que Él no cambia. He doesn't change. Y entonces, aunque haya mucho viento y muchas So tribulaciones, even if there's a lot of wind or tribulation, yo puedo permanecer plantada. I could remain planted. No porque yo soy muy fuerte, Not because I'm too strong, sino porque yo conozco el carácter de mi Dios. but because I know the character of my Porque yo God. conozco el corazón de mi Padre. Because I know the heart of my Father. Mira, Señor, Look, Lord, yo no entiendo, I don't understand. esto no tiene sentido, This doesn't make any sense. pero yo sé que tú caminas conmigo. But I know that you walk Yo with sé me. que tú estás conmigo. But I know that you're with me. Y mientras, aleluya, mientras yo pensaba en este texto, And while I thought about this text, yo decía, I would say lo lindo de las raíces, the beautiful things about the roots es que ellas no se ven por fuera. is that you can't see them on the outside. Uno ve un árbol y lo puede ver frondoso, You could see a tree that is fruitful, pero no sabe el nivel de profundidad que tiene. but you don't know the level of how deep it is. Lo único que verdaderamente revela la fuerza de la raíz de ese árbol The only thing that really reveals the roots of this tree es su capacidad de permanecer cuando vienen tormentas. is his capacity to be able to remain when storms Que come. vengan vientos fuertes If strong winds y que come ese árbol no se caiga. and that tree does not fall. Y a lo mejor tal vez se le caen 2 o 3 ramitas, Maybe a few branches may fall, tal vez se le caen 2 o 3 hojitas, or some leaves may fall, pero ese árbol permanece plantado. but that tree remains planted. Y yo quiero exhortarle a ustedes, And I want to exalt you. tal vez si alguien la ve Maybe if somebody sees y la you ve medio despeinada and maybe sees that you're a little y la not, ve que le faltan 2 o 3 ramitas o 2 o 3 hojitas, or that a few branches or leaves are missing, que usted le diga, may you tell them, aleluya, excúsame, excuse me, excúsame. excuse Si me. tú me ves que me faltan 2 o 3 ramas, If you see that a few branches are missing si from tú me, me ves que me faltan 2 o 3 hojas, or a few leaves are missing from perdóname. me, forgive me. Pero si yo te cuento But if I could tell que la you tormenta que vino, that the storm that came vino fue para desenterrarme, came to try to root me vino para out, sacarme del camino donde yo estaba. or to take me out of the path that I was in, Quiso arrancarme de raíz de donde yo estaba and want plantada. to take me out by the roots from where Pero I lo was que planted. esa tormenta no sabía But what that storm es didn't que mis know raíces estaban profundas. is that my roots were Entonces profound. discúlpame So excuse me si tú me ves media despeinada, if you see that I'm not well done, si me faltan 2 o 3 if hojas, some leaves are, tenme paciencia, have patience with me, porque aunque esa tormenta vino para destruirme, because even though that storm came aleluya, to no destroy, pudo quitarme, it couldn't remove no me. pudo sacarme de donde el Señor me plantó. It couldn't take me out from where God Yo planted permanecí me. plantada donde el Señor me plantó. I remained planted where God Y eso es planted alguien me. que lo puede decir, And that is something that someone could que say tiene raíces firmes. that has firm Aleluya. roots.
No que no hay tribulaciones, It's not that there's no tribulation, no que no hay problemas, that there's no problem, sino que seguimos but plantados. we remain Seguimos planted. plantados donde el Señor nos plantó. We remain planted where God planted Nosotros us. somos plantíos de Jehová. Nosotros somos plantíos de Jehová. We are planted by God. Y nosotros permanecemos plantados en Él. And we remain planted in Him. No importa el diagnóstico, It doesn't matter the no diagnosis. importa las situaciones It familiares, doesn't matter the situation with no the importa el family. desempleo. It doesn't matter about not being employed. Sí, se me fueron un par de cositas. Yes, a few little things went. Se me fueron un par de hojas, A few leaves left. pero yo estoy plantada. But I am planted. Yo estoy plantada. I am Yo estoy planted. plantada. I am planted. Y nada, And nothing, ni la tribulación, not the tribulation, ni la not persecución the persecution, pueden mover una planta que esté arraigada en Cristo Jesús. can move a plant that is rooted in God. Más que un crecimiento superficial, More than the superficial growth, procuremos echar raíces profundas, let us want to have profound roots. que nada nos mueva, That nothing can move que us. nada te mueva, iglesia. That nothing moves you, church. La vida es difícil, como le dije, Life is hard, like I told pero you. Cristo está con But nosotros. Christ is with Pero el us, Señor camina con nosotros. and He walks with us. Él no nos deja ni nos desampara. He does not leave us or forsake us. So, si tú eres una de esas semillas So if you are one of those seeds que está creciendo, that is growing, pero tal vez no has desarrollado raíces, but maybe has not developed roots, yo te exhorto el día de hoy que eches raíces, I exhort you to make sure that you have roots. que te profundices en tu relación con Dios, May you go deeper in your relationship with para God. que no importa lo que venga, tú puedas permanecer. So it doesn't matter what comes, you are able to remain. Amén. Discúlpeme, nos quedan 2 grupos y después terminamos. Forgive me, there's 2 more groups and then we finish. El próximo grupo, The next group, dice Jesús, Jesus says, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. still others like seed sown among thorns hear the word, Pero los afanes de este siglo but the worries of this life y el engaño de las riquezas and the deceitfulness of wealth y las codicias de otras cosas and the desires for other things entran y ahogan la palabra come in and choke the word, y se hace infructuosa. making it unfruitful. Este grupo This group, oye la palabra, they hear the word, pero no produce fruto but they don't produce fruit porque es ahogada por los afanes de este mundo, because it's choked by the worries of this life, por las codicias de las riquezas for the deceitfulness of wealth, o el engaño de las riquezas y por las codicias de otras cosas. and the desires for other things. Esto es una advertencia This is a warning que Jesús da. that Jesus gives. Esta semilla tenía todo el potencial para producir fruto, This seed had all the potentials to give fruit, pero el fruto se ahogó. but the fruit was choked. No porque la semilla no era capaz de producir, Not because the seed didn't have the potential to produce, no porque el suelo no era bueno para producir, or because the soil wasn't good to produce, sino porque se dejó ahogar por por el environment, because it allowed itself to be choked por su ambiente gracias, que la rodeaba. that surrounded her. Cuando nosotros nos envolvemos tanto en nuestros proyectos, When we get involved a lot in our projects, en nuestros planes, our plans, y no dejamos que esa semilla brote y and dé fruto. we don't allow that seed to give fruit. Y yo puedo hablar de mí. And I could speak about me. Yo puedo compartirles que esta palabra siempre me toca mucho a mí. I could say that this word touches me a lot Porque yo tengo una lucha constante. because I have a battle, constant battle, Porque yo creo que yo sé lo que quiero. because I think that I know what I want. Y yo tengo un plan súper detallado de mi vida. And I have a full detailed plan for my life. Aquí como ustedes me ven. Here, the way you see me, Yo me presento ante el Señor.
I present myself before the Lord. Papá Dios, te tengo un plan Lord, I have a plan que te va a dejar sorprendido. that's gonna amaze you. Mira, papá Dios, y yo lo quiero así, tiene que ser así, y estas son las cosas que yo quiero alcanzar con mi vida. This is how I want it and how I want it, and this is what I want to be able to reach in my life. Y ustedes no se imaginan And you can't imagine las veces, the times. en serio, no se imaginan las veces Seriously, you can't imagine the times que Dios ha tenido que alarme la oreja that God will have to pull my ear y realinearme. and realign Porque me yo soy una semillita, because I'm a seed, ok, estoy aquí, estoy bien, that I'm here, I'm good, pero luego vienen mis sueños, but then my dreams come, mis deseos, my y desires, yo como que me desvío. and I kind of deviate. Y tal vez la gente diga, no, pero eso no es nada, tú puedes ser exitosa y profesional y todo lo que tú And quieras. maybe people could say, oh, that's nothing. You could be successful and professional in everything Y you no hay want. nada de malo con eso, And there's nothing wrong with that. pero el problema está But the problem is cuando tú dejas que eso ahogue lo que Dios plantó en ti. when you let that choke what God has planted Y yo in no you. le puedo contar cuántas veces And mis deseos And I can't tell you how many times I allow my desires han ahogado lo que Dios ha puesto en mí. has choked what God has placed in me. Porque yo le digo, bueno, Señor, ese plan tuyo está medio raro. Because I tell him, God, that plan you have is kind of weird. El mío está como mejor. Mine is better. El mío, mira, si tú me haces caso, papá Dios, nosotros vamos a estar bien. If you listen to me, God, we're going to be okay. Pero esos sueños, But those dreams, no que sean malos en sí, it's not that they're bad in itself, sino que cuando yo me enfoco en ellos, but that when I get focused on that, pierdo el enfoque de lo que Dios ha sembrado. I lose focus of what God has sown. ¿Y de qué me vale ganar el mundo And what is worth to win the world y al final perder mi alma? and that I lose my soul? Que al final, cuando yo me presente ante Dios, That at the end when I come before Él God, me diga, Lili, ven acá. that he tells me, Lily, come over here. Dios es medio dominicano, no sé si ustedes lo creen. God is kind of Dominican. I don't know if you believe it. Lili, ven acá. Lily, come here. La semilla que yo planté en ti, The seed that I sow in you. ¿qué tú hiciste con ella? What did you do with her? ¿Qué pasó con ella? What happened with her? Porque que yo sepa, esa semilla era capaz de dar fruto. Because I know that that seed had the capacity to give ¿Y por fruit. qué no dio fruto? Why didn't it give fruit? Porque tú pensaste que tu camino era mejor que el mío. Because you thought that your path was better than mine. Porque tú pensaste que tus planes eran mejores que los míos. Because you thought that your plans were better than mine. Porque tú pensaste que tú sabías más que yo. Because you thought that you knew more than I did. Hay un inmenso peligro con esto. There is an immense warning with this. Que la semilla que él plantó no produzca fruto. That the seed that he planted does not produce fruit. Ese puede ser el resultado. That could be the result. El texto dice al final, The text says at the end, y se hace infructuosa. and it becomes unfruitful. No era infructuosa, It wasn't unfruitful. se hizo infructuosa. It became unfruitful. Usted y yo la hacemos infructuosa. You and I make it unfruitful. El Señor nos dio la capacidad de llevar mucho fruto en Él, The Lord gave us the capacity to take a lot of fruit in Him, pero nosotros la ahogamos. but we choke it. Pero gracias a Dios por su misericordia. But thank God for His mercy. Yo puedo decirle gracias a Dios por su misericordia, I could say thank God for your porque mercy. yo me he desviado muchísimas veces. Because I deviated so many Y, times. Señor, ay no, ese plan tuyo no me gusta. Lord, I don't like that plan. Pero gracias porque Él me ala la oreja But thank God that He pulls my y ear vuelve y me planta donde Él quiere que yo esté plantada. and He plants me again where He wants me to be Y planted. la palabra dice que al hijo que Dios ama lo corrige. And the word says that the son that God loves, He corrects. Thank So, you. abramos nuestro corazón So let us open our hearts para aceptar la corrección de Dios. to be able to accept the Para correction of God. admitir, Señor, mira, To be able to admit, God, yo he seguido mis propios planes. I have followed my own plans Yo he seguido mis propios deseos. and my own desires. Y la semilla que tú me diste para que yo la administrara, And the seed that you have given me to administer, yo la he neglected. la he rechazado. Muy bien, gracias. Yo la he descuidado. I have neglected it. El último grupo The last group son estos que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno.
Others like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop. Some 30, some 60, some 100 times what was sown. Como le dije, esta es una palabra que ustedes conocen. Like I said, this is a word that you already know. Esto es Dios recordándonos, This is God reminding us, preguntándonos, asking us, ¿qué tipo de tierra eres? what type of soil are you? No qué tipo de tierra fuiste cuando la semilla cayó al principio. Not what type of soil you were when the seed first was sown. Porque uno puede ser un tipo de tierra al principio y después dejar que esa tierra vaya cambiando. Because you could be a type of soil at the beginning, but then allowing that soil to change. Pero el anhelo del Señor es que todos seamos parte de este último grupo. But the desire of God is for all of us to be part of this last group. Los que oyen la palabra y la reciben Those that hear the word and receive it, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. that they give fruits 30, 60, and some 100 and more. Esa palabra que la reciben That word that they receive, significa aceptarla, admitirla. it means to admit or receive it. Este grupo de personas This group of people, no es indiferente a la semilla que Dios plantó en ellos. they're not indifferent to the seed that God sown in them. Ellos reconocen lo que Dios ha plantado en ellos. They recognize what God has sown in them. Ellos reconocen el valor que tiene esa semilla. They recognize the value that that seed has. Y ellos atesoran, And they treasure, le dan admisión, recibir, darle admisión en su corazón. they give it permission in their hearts. Y no es que, mientras yo pensaba, yo decía, esta semilla no es que no hubiera sol, That when I was thinking about it, it's not that this seed didn't receive sun ni tempestad, or storms ni tormentas, or storms, sino que, como hablábamos, ella echó raíces. but she, like we spoke about, it gave roots Porque dejó que entrara dentro de sí. because it allowed it to go in them. Los comentaristas hablan de este texto The ones that do commentary speak about this text. y ellos dicen que en ese entonces They say that in that time, usualmente la semilla producía un 7 o un 10, 7 o 10 veces del fruto. they say that the fruit that seed would produce 7 times to 10 times of that fruit. Pero si nosotros vemos lo que Jesús dice, But if we see what Jesus said, Él dice que este grupo it says that this group va a dar fruto a 30, is going to give fruit in 30 a 60 to 60 y a 100 por uno. and 100. Esto habla de la obra sobrenatural que Dios hace en nosotros. This speaks about the work, the supernatural work that God does in us. Hay una obra que usted y yo no podemos hacer. There is a work that you and I can do. Hay una obra que solo Dios puede hacer. There's a work that only God could do. Hay un crecimiento que solo Dios lo puede dar. There's a growth that only God could Y give. cuando Él da ese crecimiento, And when He gives that growth, lo da de manera sobrenatural. He gives it in a Lo supernatural da way. al 30. He gives it in 30. Tal vez la gente está acostumbrada a un 7 o a un 10, Some people may be used to a 7 or a 10. pero Dios lo da a un 30, But God give it to a 30, a un 60 to a 60, o a un 100 por uno. or a 100. Mientras nosotros atesoramos esa semilla, While we treasure this soul, this seed, Dios hace que produzca un fruto increíble. God makes it for it to give a great fruit. Por eso es importante que nosotros no minimicemos la semilla que Él ha puesto en nosotros. That's why it's important for us not to minimize the seed that He has put in No us. la vea pequeña, Don't look at it like it's no la little. minimices, Do not minimize it. cuídala Take care of y tú it. verás la gran cosecha que va a salir de ti. And you will see what great harvest will Que come tú out hasta of te you. vas a sorprender. That you yourself will be Y tú vas a surprised. decir, Señor, de verdad, de esta semillita salió esta cosecha tan You're going grande. to say, wow, Lord, from this little seed, this harvest came out. De estos pequeños que Dios plantó en mí, mira todo el fruto que quedó. This little thing that you planted in me, and look at all the fruit that was left. Mira todo lo que quedó para los demás como referencia, para un legado, lo que sea. Look at everything that was left for those to have as reference. Porque lo que Dios toma Because what God takes con nosotros como colaboradores de Él, when we collaborate with Him, es increíble lo que Él puede llegar a hacer it's incredible what He could do cuando nosotros le damos el control de esa semillita. when we give Him the control of that seed. So, en conclusión, So, in conclusion, esto es más que una simple historia. this is a More than just a simple story.
Son principios espirituales They are spiritual principles donde Jesús nos muestra, where Jesus demonstrates que hay diferentes terrenos, that there's different soils, hay diferentes corazones there's different hearts que responden a su mensaje. that respond to his message. Y Dios nos llama a reflexionar, And God calls us to reflect. como le decía, Like I told you, ¿qué tipo de tierra somos? what type of soil are we? ¿Qué ha pasado con la semilla que Él ha plantado en ti? What has happened with the seed that he has planted in you? Es un mismo sembrador, It's the same farmer. es una sola semilla. It's one seed. ¿Qué ha pasado con la semilla que Él plantó en ti? What has happened with the seed that he has planted in you? No podemos culpar al sembrador, We cannot blame the farmer. no podemos culpar la semilla. We cannot blame the seed. Tenemos que mirarnos We have to look at ourselves y preguntarnos, and ask ourselves, ¿qué terreno soy yo? what soil am I? ¿Qué es lo que impide que esa semilla produzca fruto en mí? What is not allowing for that seed to give fruit in me? Lo que yo amo de Dios What I love about God es que en vez de traer vergüenza y desánimo, that instead of bringing shame or discouragement, Él quiere que sepamos he wants us to know que incluso si nuestra semilla ha sido guardada por milenias, that if our seed has been stored away for many years, como esas semillitas dátiles en Israel que vimos al principio, like that same seed that we saw at the beginning in Israel, que estaban guardadas por 2000 años, that they were put away for 2,000 years. aunque nosotros hemos guardado nuestra semilla, Even if we have stored away our seed, aunque nosotros hayamos neglected, de nuevo, que hemos descuidado, gracias, descuidado esa semilla, we have neglected that seed, esas semillas those seeds no han perdido la habilidad de producir fruto. has not lost the ability to give fruit. Yo quiero que usted lo crea. I want you to believe it. De verdad, la semilla que Dios plantó en ti no ha perdido la habilidad de plantar, de dar fruto. Amen. The seed that the Lord has put in you has not lost the ability to give No fruit. importa lo que tú hayas pasado, No, it doesn't matter what you've gone through, no importa por cuánto tiempo tú lo hayas escondido, of how many times you have left it hidden. ella puede producir fruto. She could give fruit. Si Dios plantó su palabra en ti, If God planted his word in you, no importa si tú la ahogaste, it doesn't matter if you choked it no importa cuánto tiempo ha or pasado, how much time has passed. su palabra no ha perdido el poder para producir vida en nosotros. His word has not lost the power to produce life in us. En Isaías 55 él dice, In Isaiah 55, he says, así será mi palabra que sale de mi boca. for as the rain, 11. Verse 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. so this is how my word is when it comes from my mouth. No volverá a mí vacía, It does not return void, sino que hará lo que yo quiero. but it's going to do what I want it to Y do. será prosperada en aquello para lo que le envié. And will prosper in those for what I sent it for. El Señor nos promete que su palabra no va a regresar vacía. God promised that his word is not going to come back Y yo void. oro en el nombre de Jesús And I pray in the name of que la Jesus palabra que el Señor ha plantado en tu corazón that the word that God has planted in your heart, recobre vida, that may it take life que again. dé fruto en él. May it give fruit in him. Al 30, To 30, al 60, to 60, al 100 por uno, or to 100. que puedas dar fruto, That it could give fruit. el fruto que el Señor espera de ti. The fruit that God awaits from you. Y si